respetuosamente a quien pueda colaborarme con el acceso de las personas que están solicitando ingresar, me colaboren admitiendo. Muchas gracias. Okay, today we have our English club. Perdón, antes de empezar a hablar en inglés, también quiero ofrecerles una disculpa. Habíamos dicho que teníamos un experto invitado. El profe se enfermó, tiene una situación personal y no. Lo peor de todo es que él perfectamente ya, Profe, o sea, que él silenciar los micrófonos porque si no, no nos dejan escuchar. es ridículo. No, o sea, nunca. Luis Felipe Rodríguez, porfa. Bueno, les decía que no pudo asistir a la sesión, por lo tanto la haré yo sola. Quiero que me confirmen si están viendo mi presentación de diapositivas. Sí, señora. Muchas gracias. Okay, here we have English Club for today. Today, we are going to talk about, one second please, about mastering small talk and networking in the workplace, building professional relationships through casual conversations. ¿Alguien entiende acerca de qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien me puede decir cuál es el tema principal? Les recuerdo, primero que todo, estos English Clubs son para que nosotros incrementemos nuestras habilidades comunicativas. En el caso de hoy, lo que vamos a incrementar es la habilidad de listening y de speaking al realizar pequeñas conversaciones en el ámbito laboral. ¿Listo? Building professional relationships of casual conversation. Construir relaciones profesionales a través de conversaciones casuales. Entonces, las conversaciones casuales son como conversaciones que podemos mantener en nuestro espacio de trabajo sin llegar a que sean laborales totalmente. ¿Listo? Give me a second, please. Yes. Yes. Ok, ¿algún voluntario para leer la diapositiva que tenemos en este momento? ¿En Spanish o English? In Spanish. ¿Cómo está en la diapositiva? Es una habilidad clave para fortalecer las relaciones y crear... La parte de arriba primero, porfa. La charla trivial. Ah, ok. A ver, dame un momento, please. Ya. La charla trivial o small talk es una parte importante de la vida laboral porque ayuda a construir relaciones. Profe, se fue la pantalla. Ay, espérame un segundo. No sé qué pasó porque acá me dice que sigue activa. Regálame un momento, por favor. Okay, Voy a vale. dejar de compartir y vuelvo a compartir nuevamente. Me confirman si están viendo. Todavía no. En este momento volví a compartirla. Ahora sí. Ok, por favor, Bien. continúa. Muchas gracias. Crear un ambiente amigable y generar confianza entre colegas. Aquí hay una explicación de cómo dominar este tipo de conversaciones. Es una habilidad clave para fortalecer las relaciones y crear un entorno de trabajo más saludable. Con práctica y algunos consejos puedes sentirte más cómodo y natural al conversar con tus compañeros. Perfecto. Esto es lo que significa un small talk y vamos a escuchar un ejemplo, una pequeña explicación en este video. Por favor, me confirman si escuchan. ¿Sí escuchan? Sí, señora. Se escucha muy lejos. Más o menos se escucha muy bajito, A demasiado ver. bajito. Un momento, entonces lo voy a proyectar en YouTube. Regalen un momentico que mi perra hace mucho ruido.
Por favor, regálenme un momento porque no lo encuentro en YouTube. Vamos a ver con el volumen acá. Teacher, I can't hear the video. Entonces les voy a compartir el video directamente desde YouTube. ¿Me confirman si escuchan, por favor? Señora. Yes. De esta forma va a ser mejor porque vamos a tener subtítulos para que ustedes puedan entender. Is speaking practice. Hey there, I'm Emma from English, and it is speaking practice time. ¿Sí escuchan? Yes, teacher. Okay, Yes. perfect. Thank you very much. You are going to speak with me in a type of conversation that happens every single day in English, small talk. Small talk is an essential social skill and an essential professional skill. Being able to feel comfortable with small talk in a professional situation is a really powerful tool. It's going to help you to start conversations with people, build better relationships with your colleagues and also your clients. And of course, this leads to new opportunities or to promotions or exciting things for you. Today's lesson is a speaking dialogue, so we'll get to practice small talk together. You and then me, and then we'll swap, me and then you. I just want to take a few seconds here to give a little shout out to the members of Hey Lady who are watching today. Hey ladies, it's great to see you here. If you haven't heard yet, Hey Lady is our online community helping women to succeed in English. We make it easy and safe to meet new speaking partners and give you interesting topics to talk about together. We have an amazing team of expert English coaches who will encourage and support you at every step. It's the perfect place to practice because you can make mistakes without feeling judged and make real progress, even if you don't have a lot of time to spare. As long as your English level is intermediate or above, then your English is good enough to join the community. And if you sign up today, you can experience everything we offer free for 10 days. I've put the link down in the description below. Make sure you check it out. And I hope to see you inside. We want to get Profe, qué pena, pero es que no escuchamos nada. okay. But before we do, Teacher, is possible Qué to... pena, no, es que no sé qué pasa. Me habían dicho que sí estaban escuchando. Teacher, for Yo sí instance, lo escucho bien. I can hear, but some of the partners says in the chat that is not sound. Maybe one of you can help me playing the video. I'm going to send it in the chat right For now. example, I can hear you. I can hear the video, and I think that another, but other students not. Teacher, can you provide the URL of the video? Maybe in... Yes, I just sent it in the chat.
of the meeting. Okay. I have no idea what is happening with my audio today. ¿Puede dejar de compartir? Porque creo que el compañero me va a hacer el favor de proyectar el video. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí puedes? Sí, déjame lo intento. Okay. Give me a second. Please mention if you can hear the video. No suena. Teacher, if everybody in the course, y si todo lo ponemos localmente y esperamos a que se termine y hacemos la práctica, pues. Ah, No ok, sé. perfecto. Sí, es que vamos a tener esta primera parte que es una pequeña práctica y después vamos a tener otros ejercicios. Entonces, acabé de enviarles acá el link en el chat de la reunión. Por favor, escúchenlo cada uno. De todas formas, voy a reproducir el mío para quienes lo puedan escuchar, puedan seguir escuchando desde acá. Y quienes no lo pueden escuchar, por favor, lo escuchan en sus celulares o en sus computadores. Y cuando terminen, regresamos al reunión. ¿Vale? Okay. Every single day in English, small talk. Small talk is an essential social skill and an essential professional skill. Being able to feel comfortable with small talk in a professional situation is a really powerful tool. It's going to help you to start conversations with people, build better relationships with your colleagues and also your clients. And of course, this leads to new opportunities or to promotions or exciting things for you. Today's lesson is a speaking dialogue, so we'll get to practice small talk together. You and then me, and then we'll swap, me and then you. I just want to take a few seconds here to give a little shout out to the members of Hey Lady who are watching today. Hey ladies, it's great to see you here. If you haven't heard yet, Hey Lady is our online community helping women to succeed in English. We make it easy and safe to meet new speaking partners and give you interesting topics to talk about together. We have an amazing team of expert English coaches who will encourage and support you at every step. It's the perfect place to practice because you can make mistakes without feeling judged and make real progress, even if you don't have a lot of time to spare. As long as your English level is intermediate or above, then your English is good enough to join the community. And if you sign up today, you can experience everything we offer free for 10 days. I've put the link down in the description below. Make sure you check it out, and I hope to see you inside. If you want to get straight to conversation, head that way. But before we do that, I want to talk about one of the worst things that you can do in a professional situation is be too stiff, too formal, too serious, especially when you're just hanging out in the office with colleagues. So even in a professional context, your small talk should still be light and the tone should be positive. Even if you're feeling really stressed or you've got some problems that are making you feel bad, small talk is not the place to raise these. Hey, how's your day been? Not so good. I'm feeling really stressed and overwhelmed. I don't really know what to do about it. No. It's not a good idea to be so honest and so open in this context because it really does make the other person feel uncomfortable. As harsh as it is, it's true. Now, I'm not saying don't raise these issues. They're important things to talk about.
But this conversation just needs a separate context. It needs to be prefaced with something like, Hi, I had a couple of things I need to speak with you about today, if that's okay. When you have some time, can I speak with you in private? so this just helps to set the tone, lets the person know that it's a serious topic. But right now, let's get back to light, positive, small talk. If a colleague asks you, how's your day been? Then you need to answer positively and productively. And that is exactly the tone that we're going to practice using in this dialogue right now. So you start by asking me about my day, and then be ready to respond when I finish. Not too bad, actually. A bit slower than usual, so I've been able to tick a few things off my to-do list. What are you working on at the moment? I don't know how you could feel excited about such an important presentation. I'd be a nervous wreck. Hey, speaking of experience, can I ask your advice? I'm planning to propose a 4-day work week to management. There are so many benefits, but I know it will be tough to convince them it's a good idea. Do you have any advice for how I can make my case? Definitely. It's important that they see the change as a win-win, right? Thanks. I'll see you around. Did you notice some new and interesting expressions in that dialogue? I've explained them in a little bit more detail over on the English website, just for you. So if you're interested in exploring some of these new expressions, the link to English is down in the description below. But now, let's switch places. So I'll start this time, you respond. Hey, how's your day been so far? I've been working on a presentation for a new client. I'm meeting with them on Friday and I'm pretty excited to share our proposal. I guess it comes down to experience. Sure, how can I help? In my experience, they'll be looking for real data, evidence that helps them to see the benefits to the team and to the company. Exactly. Hey, I've got to get back to work now, but good luck getting it over the line. Do you want to listen to me do the whole thing now? Hey, how's your day been so far? Not too bad, actually. A bit slow. Realmente no es una presentación personal, es la presentación, o sea, estamos hablando acerca de cómo hacer conversaciones cortas para romper el hielo dentro del ámbito laboral. Bueno, me dicen que el video está muy lento, pero creo que ustedes lo están reproduciendo en su dispositivo, entonces podríamos hacerlo de esta forma. Escuchan lo que ella dice, vamos a hacerlo de esta forma. Ella inicia y ustedes responden. ¿Hay alguien que quiera hacer la pronunciación en la reunión, dentro de la reunión?
Escuchamos desde aquí, desde el minuto, ¿qué minuto es aquí? 5:35 para que podamos hacer la actividad. Any volunteer? ¿Algún voluntario? Recuerden que este club de conversación es para incrementar sus habilidades de listening and speaking. So it could be a good idea. You can express yourself and try to do this exercise. No, pero nadie te está viendo. So don't worry. Gloria, ¿tú nos colaboras? Gloria Profe, Sebastián. ¿con cuál? Sí, sí, sí. ¿Con cuál, profe? ¿Perdón? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con esta que está en la... ¿Leyendo cuál? ¿La que está en la pantalla? Yes. Lo que vamos a hacer, como les decía, es la actividad que piden desarrollar ahí. Ella va a preguntar y tú vas a responder. Sí, ¿te fijaste, Gloria, que ella como que pregunta y después se oscurece la pantalla y salen unos textos? Sí. Creo Yo que lo lo voy que... pausando para que tú puedas leerlos. Right? Yo creo que pues más o menos entiendo algunas palabras, pero pues no sé. Vamos a tratar de pronunciarlas. ¿Listo? Si me colaboras, Pronunciar. Bueno, está bien. Dice. No, espérame un segundo, sí. Gloria, por favor. Okay. Voy a reproducir el video y cuando lo pause y te aparezcan los textos, tú vas a leer, ¿listo? Okay. Respond. Hey, how's your day been so far? Eso es lo que vamos a leer, por favor. Okay. Not too bad, actually. ¿Repito esa? Sí, por favor. O sea, tú vas a leer lo que yo te vaya mostrando aquí con el cursor. Okay. No sé si puedes ver mi cursor. Dice not to work actually. Nuevamente, porfa. Yes. Big is slower than usual. 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 Ajá. Desde aquí. Solves being able to take a few things off my to-do list. Okay, so I've been able to take a few things off my to-do list. What are you working on at the moment? Okay, perfect. I've been working on a presentation for a new client. I'm meeting with them on Friday and I'm pretty excited to share our proposal. Esto. I don't know if you could existe a an important presentation. Presentation. Gracias, Gloria. Le voy a dar la oportunidad a los compañeros que tienen la mano levantada. Okay. Bueno, Thank you for it. David. Mentira, Camilo Villalba. Está de número 2. Do you want to continue? Yeah, perfect. Yes, just teacher. Could you hear me? Empieza desde ahí, por favor. Okay. I don't know. How you could feel excited about such an important presentation? I'd be a nervous wreck.
I've never been to work. Yes. I guess it comes down to experience. Hey, speaking of experience, can I ask your advice? Perfect, very good. Sure, how can I help? I'm planning to propose a 4-day work week to management. There are so many benefits, but I know it will be tough to convince them it's a good idea. Do you have any advices for how I can make my case? Camilo, thank you very much. Gracias por tu participación. Voy a permitirle participar a John en este momento para que no nos perdamos, ¿ok? Muchísimas gracias. Thanks for your practice with me. Teacher, in what test? This test or the following? The next one. The next one, okay. Yes. In my experience, they'll be looking for real data, evidence that helps them to see the benefits to the team and to the company. Definitely. It's important that they see the change as a win-win, right? Creo que el tono está un poquito raro. Exactly. Hey, I've got to get back to work now, but good luck getting it over the line. Thanks. Camilo. Thanks. See you around. Okay. Camilo, ¿sigue? Okay, thank you. Thank you. No, seguías tú, perdón, qué pena. Era yo. Don't worry. Continuamos, por favor, no pares, no, vamos a volver a hacerlo para que puedas tener la oportunidad de repetir bien la práctica, ¿ok? No te preocupes. Entonces voy a volver a reproducir el vídeo en esta parte. Hey, how's your day been so far? Not too bad, actually. Bit slower than usual. So I've been able to take a few things off my to-do list. What are you working on? I've been working on a presentation for a new client. trabé I'm un meeting rato with ahí, him se on me Friday, perdió el and texto. I'm pretty Sí, no te preocupes. excited to share our proposal. I don't know how you could feel excited about such an important presentation. I'd be a nervous wreck. I guess. Esa W no suena, sería como rec. Wreck, okay. Listo, muchas gracias, John. Voy a darle la oportunidad Gracias. ahora a David Sousa para que nos colabore. ¿Listo? Hi, teacher. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? And you? Very good, thank you very much. So Oh, it comes great. down to experience. Hey, sí. Hey, speaking of experience, can I ask your advice? Advice, creo que me decía así. Advice is right. Ah, okay. Advice. Sure, how can I help? I am planning to propose a 4 days work week to management. Management. There are so many benefits, but I know it will be tough to convince that it's a good idea. Do you have any This is a good idea. idea? Yes. Idea, okay, idea. Otra vez. Do you have any
advice for how I can make my cause? Ok, thank you, David. Voy a darle la oportunidad ahora a José para que nos colabore. ¿Ok? Ok. ¿Sí se me escucha? In my experience, they'll be looking for real data, evidence that helps them to see the benefits to the team. ¿Ya? ¿Comienza a leer? No, espera, la siguiente parte. Ok. I guess it comes down to experience. Hey, speaking of experience, can I ask your How advice? can I help? Hey, speaking of experience, can I ask your Sure, how advice? can I help? I'm planning to propose for the work week to management. There are so many benefits, but I know that it will be through to convince them is a good idea. Do you have any advice for how I can make my case? Ok, perfect, very good. Thank you. Y finalmente vamos con Alex, la última parte. Hola, buenas noches. In my experience, they'll be looking for real data, evidence that helps them to see the benefits to the team and to the company. Definitely, that's important that they see the Hey, change I've got to and get do it right. evidence that helps. Qué pena, se me fue no le puse la pausa. ¿Te leo eso? In my experience, they'll be Yes, please, léelo nuevamente. I planning to pros and for their work with the management. There are so many benefits, but I know I will be to convince them it's a good idea. Do you have any advice for how I can make my cause? Do you have any advice? Do you have any advice? Okay. Do you have any advice? Any, Advice? any Any? advice? Yes. Any. Okay. Ok. Voy a dejar que continúe el video y ya terminamos con este video y vamos con la siguiente. In my experience, they'll be looking for real data, evidence that helps them to see the benefits to the team and to the company. Exactly. Hey, I've got to get back to work now, but good luck getting it over the line. Ok, let's continue with the next video. Lo tengo listo acá, perdón. Vamos con la siguiente diapositiva. I need a person who can help me with the reading of this slide. It's in Spanish, so don't worry. Ahorita, no se preocupen, que ahorita les voy a dar algunas herramientas no, Jenny, no te preocupes, ahorita vamos a dar unas herramientas para que ustedes puedan ir incrementando sus habilidades comunicativas. Entonces, ¿alguien quiere colaborarme con la lectura, por favor? What is networking? ¿Puedo? Yes, of course.
¿Cuál es networking? El networking es el proceso de construir y mantener una red de contactos profesionales que pueden ser beneficiosos para el desarrollo de la carrera o los negocios. Implica establecer relaciones con personas dentro y fuera de tu sector laboral, con el objetivo de intercambiar información, ideas, oportunidades y apoyo mutuo. A través del networking se puede acceder a nuevas oportunidades de empleo, colaboraciones, clientes o incluso mentores. No se trata solo de conocer personas, sino de cultivar relaciones genuinas y a largo plazo basadas en la confianza y el respeto. El networking puede ocurrir en eventos profesionales, conferencias, reuniones informales o incluso en plataformas en línea, Ujú. como LinkedIn, y es fundamental para el crecimiento y éxito profesional. Momentico. Cualquiera. Muchas gracias. Este video también lo voy a reproducir en YouTube porque probablemente en las slides no me funciona. Entonces, aquí vamos a tener algunos ejemplos de las actividades que podemos realizar o de las temáticas que podemos tratar dentro de un small talking. Si damos a entender qué es un small talking, ¿alguien puede darme a entender o decirme qué es un small talking? Small talking, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Dime, Camilo. Bueno, small talking es una conversación corta, concreta y genuina, creo. Yes, perfect. Estos small talking son utilizados para cuando nosotros queremos romper el hielo. Estamos enfrente de un grupo de personas, por lo tanto, debemos iniciar una conversación rompiendo el hielo. Cuando supongamos, ustedes llegan a trabajar y encuentran que hay un grupo de personas a quienes ustedes no conocen y van a tratar de comunicarse. Entonces, lo que deben hacer es darles a conocer qué es lo que están, o que una opinión de ustedes acerca de algún tema. Como lo veíamos en lo anterior que hicimos la práctica, estaban hablando acerca de una idea de trabajo que tenía la chica. ¿Listo? So, we are going to see some examples of the small talkings at work. Give me a second, I'm going to share the video. Espero que entiendan la idea, como les dije, era practicar un poquito listening and speaking. Talk at work. Examples. Small talk is like snakes or spiders. It may be small, but it can still send grown adults into heart palpitations. And that's okay. Small talk can seem insidious and confusing, like spiders, as if you need a degree to figure out what's happening. Luckily, much like snakes, they aren't that scary if you know how to handle them. Small talk is easier when you have set questions to ask, facilitating a conversation. Simply remember a few interesting conversation starters, and away you go. 3 question types. There are 3 main kinds of questions to have a successful conversation. Finding the kind you're comfortable with can have a go-to method for starting and continuing any conversation. Type 1, start with a compliment, connect questions. This is a prevalent type of question, and we often hear it. I love your shoes. Where did you buy them? You did a superb job on that report. Do you have any tips for my next report? That's such a cool laptop. What kind is it? Why did you buy it? Asking these questions starts the conversation and immediately gives it somewhere to go. Type 2, get the conversation rolling with engaging questions. Although this may sound difficult, we've put together a list from which you can pull a few favorites to start any conversation.
Some of the best work-related conversation starters include, what's the funniest thing that's ever happened to you here? What's the best lunch place around here? What shocked you the most about your current job? Tell me about your current role. Can you show me how to blank, please? What's the quirkiest request a boss has ever given to you? Tell me about your greatest day as and blank. Would you rather either work 4 10-hour days or 4 5-hour days? How did you begin working in your occupation? What's the worst career advice you've ever received? What would you be up to if you didn't have to work? What's some excellent career advice you've received? How did you become a blank? What's one skill that would make your job 100% easier? Necesito que escojan una de esas preguntas que están apareciendo en el video y vamos a dar la oportunidad de que 3 personas le hagan la pregunta a otras 3 personas. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que Diego Fernando Henao va a seleccionar la pregunta esta. What's some excellent career advice you've received? Y le va a hacer la pregunta a José Morales, que está levantando la mano. Él va a elegir a quién hacerle la pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño diálogo. Les vamos a dar tiempo a las personas que seleccionen para responder. La idea es que todos participemos, no que se queden asustados. Yo les ayudo a responder si tienen preguntas, pero la idea es que todos participemos. ¿Listo? Dime, José. No, es para participar. Ok, pero give me a second porque todavía estamos acá presentando el video. ¿Listo? Solamente lo pausé para darles la explicación para que vayan, no, tranqui, para que vayan tomando los apuntes de la pregunta que quieran hacer. What's your style of leadership like? What type of background do you need to be a blank? What was your first job like? If you could swap places with any colleague, who would it be and why? And what did your last job consist of? Type 3. Ask for advice or opinions. Everyone wants to feel important, like they know what they're doing and are trusted to do it well. By approaching someone and immediately giving them the upper hand by asking for their advice or opinion, you can quickly start a conversation that you can keep flowing. If you find this information helpful, please help other people to discover it more easily by hitting the like button. Thank you very much. Repito la parte de las preguntas. Yes, please. Ok, voy a poner aquí más o menos, bueno, aquí aparecen varias para que ustedes puedan verlas. Voy a quitar los subtítulos. Y listo. Aquí pueden elegir unas. La última la puedes dejar correr tantico para que se complete. First career advice you. Gracias. You're welcome. Like. Recuerden las preguntas, pueden escoger una pregunta y vamos a ver las personas que quieran participar. ¿Listo? Vamos a hacer un little dialogue. Profe, yo quiero participar, pero leyendo la pregunta, porque si me preguntan a mí no sé responder. Dale, Milena, no hay ningún problema. Gracias por tu participación. Bueno, ya. Entonces, empezamos con Milena. Sí, empezamos con Milena y vemos quién se ofrece de voluntario a responder tu pregunta. ¿Listo? Listo. Pero son estas, porque habían otras, ¿no? Sí, claro. Espérame, la regreso.
Que acá tengo otras. Listo. Esta. How did you begin working in your occupation? Okay. Any volunteer to answer this question? Gloria, ¿tú respondes? ¿O tú quieres leer la pregunta? Voy a leer la pregunta. Ok, entonces regálame un momento. Emiliana, por favor, ¿puedes leer nuevamente la pregunta? Sí, señora. How did you begin working in your occupation? Ok, entonces lo que está preguntando ella es ¿cómo empezaste tú a trabajar en tu profesión, en tu ocupación? ¿Alguien que quiera responder, por favor? Teacher, I can answer. Yes, please answer. To be honest, I begin from my childhood, but when I was in the high school, I start to looking for a job related with the area that I have been studying. I have been studying computer engineering. To be honest, I don't know when to start because I start with a pay that I made, maybe that or maybe a formal, but more or less I start in my 18 years with the Okay. current. Perfect, John. Thank you very much. Perfecto. Esa es la idea, que practiquemos entre nosotros. Gracias, Joan, y gracias, Milena, por su participación. Vamos con Gloria para que ella lea la pregunta y vemos a otro voluntario para que la pueda responder. Voy a leer la segunda, profesor. Ok. Tell me about your Greeks de Assam. David, ¿tú quieres responder? Antes que nada, ¿qué significa greatest? Sorry. Greatest, el más grande. Este. ¿Cuál ha sido tu mejor día? ¿Cuál ha sido su mejor día? ¿Cuál ha sido tu mejor día como y la ocupación que tú tienes? My occupation is no sé cómo se dice animadora, así que pues Leadership. Yes. Leadership. Yes. Okay. Okay. Is I know I forget is I believe ay, no, sí se me olvidó. ¿Qué querías decir? Its day is 10 on October. No, 10 in October 2024. Ok, cuando tú quieras hablar o cuando ustedes quieran hablar de fechas, primero decimos el mes y siempre el día lo decimos en número ordinal. October 20th, October 1st, October 2nd, October 3rd. ¿Listo? Sorry, teacher, se me olvidó ese pequeño detalle. Igual, gracias. Okay, don't worry. Ok, y la siguiente persona en leer la pregunta, José me está diciendo que él quiere. José Morales. Ok,
What's the quickest request a boss has ever given to you? Sí, sí, es así, teacher. Quickest. Yes, yes. What's What's the the quickest courteous request request a a boss boss has? has ever given to you? Okay, what is the meaning of courteous? Alguien que me diga cuál es, cuál es el significado de courteous. Rápido, no. Courteous, let me see. Maybe like strange or ¿Acuerdo? Es estrafalario, extravagante, Algo poco poco convencional. peculiar. Yes, algo poco convencional. Entonces, ¿cuál es la solicitud más poco convencional que algún jefe te haya dado? El que quiera Alex. responder, no elijo a nadie. ¿Alex quiere responder? ¿Alex tiene la mano levantada? Sara. Yo Perfect. apenas estoy. Ok, don't worry. Sara tiene la mano levantada, por favor. Profe, pero yo es para preguntar, no para responder. Bueno, veamos. ¿Alguien que quiera responder la pregunta? Si quieren, la pueden responder en español. There is no problem. Ah, ok. Hola. Could you hear me? ¿Pueden escucharme? yes, ¿Yo puedo responder? Yes, yes, Camilo. Okay, to be honest, I don't remember any circuits records. Yes, for a boss. No, but I don't remember. Yes. Any strange requests for any boss you might like. Okay, perfect. Thank you very much for your answer. Y bueno, vamos a pausar aquí los diálogos porque aún nos quedan las diapositivas. So give me a second, please. Here we have some tips. Están en English y en Spanish para que me puedan compartir leyéndolos, ¿ok? Vamos a leer solamente la parte en inglés y las personas pues que no podemos leer bien en inglés, vamos a tenerle el significado en español. Necesito 5 personas que quieran leer la diapositiva, please. Gloria. Sí, profe. Tú lees la primera, por favor. Vamos después con David, Camilo, Sara. Disculpa, profe, ¿cuál era yo? ¿El 2? Tú eres la 3. Primero Ay. va Gloria, David es la 2, Camilo la 3, Sara la 4. Espera, ya me perdí. O sea, David, soy yo, o sea, 2. Ay, qué pena, ¿cómo estabas hablando? Es que yo sorry. Yes, David 2, Camilo Bueno. 3, Sara 4. Y Gloria sí, 1. aquí hay otro David, entonces sí, está bien. Thank you. ¿Empiezo, profe? Yes, please. Okay. Here are 10 tips for better networking. 1. Be genuine. Build authentic relationships, not just contacts. Be genuine, interesting in others. Okay. ¿Le leo en español también? No, tranqui. Solamente vamos con la parte de inglés. Ustedes terminan de leer y yo leo nuevamente para que escuchen la pronunciación, ¿vale? Entonces, be genuine, tips for better networking. Here are 10 tips for better networking. 1. Be genuine.
Build authentic relationships, not just context. Be genuinely interested in others. ¿Listo? Vamos con David, number 2, please. Okay, teacher. Focus on listen more time talking. A people appreciate being heard. Okay, next one is Camilo. Follow up. After meeting someone, send a follow-up message to keep the connection alive. Okay, thank you very much. Sara y Milena. Okay, teacher. Number 4, be prepared. Have a keen introduction of elevator pitch ready to explain what you are and why you do. Okay, perfect. Y Milena, please. Number 5, give before you take. Offer help, advice, or value before asking for something in return. Muy bien, very good. Vamos a leerlos nuevamente. Ya habíamos leído el número 1. Voy a leer el número 2. Listen actively. Focus on listening more than talking. People appreciate being heard. Follow up. After meeting, someone send a follow-up message to keep the connection alive. Be prepared. Have a quick introduction or elevator pitch ready to explain who you are and what you do. Give before you take. Offer help, advice, or value before asking for something in return. ¿Listo? Entonces, estos son algunos tips para poder tener unas mejores conversaciones o relaciones dentro de su trabajo. Estas son algunas actividades de práctica que se podrían hacer. ¿Listo? Entonces, son algunos consejos. Están escritos en español para que ustedes puedan entenderlo. Quisiera saber de 3 personas, por favor, 3 persons, si alguien ha asistido a un evento de networking local o si tienen su perfil de LinkedIn y siguen a 3 profesionales o más dentro de esta plataforma. David, ¿tú quieres participar? Yes, sí, quiero mejorar mi inglés, sí, pues. Okay. Creo que esta es una buena motivación, una forma para motivar ya a esto. Sí, profe, así es. Ok. Ay, se me olvidaba. Miren que yo estaba a punto de terminar. Les voy a presentar la última diapositiva, que es en la cual vamos a tener un video de práctica, un video de wrap up, en el cual ustedes van a ver cómo se trabaja una conversación dentro del entorno laboral. ¿Listo? Give me a second, please. Ya les proyecto. Necesito que ustedes me envíen, les voy a enviar un link para que rellenen un cuestionario a ver cómo les pareció el English Club del día de hoy. ¿Listo? Mientras ustedes miran este videito, les envío el link por aquí por el chat de la reunión para que por favor lo diligencien. Is sponsored in part by CuriosityStream. Imagine you arrive at a party, but your friends are nowhere to be seen. So you have 2 options. The obvious one of staring mindlessly at your phone, or the terrifying one of talking to strangers. Even if you want to reach out, you might worry, what if they don't like me? What if I come across as awkward? What do I even say to them? Never fear. Recent research suggests that new acquaintances actually like you more than you think, and that talking to strangers can lead to a boost in happiness. But it can be hard to get started. Luckily, there are some psychological tips you can use to master small talk. I'm Vanessa, and you're watching Braincraft, where we explore the psychology in your everyday life.
First, you've probably experienced the liking gap. In a recent study, researchers paired up two strangers to have a conversation. They asked each person to rate how much they liked their partner and how much they thought their partner liked them. People consistently underestimated how much people liked them and enjoyed their company. Researchers called this the liking gap. So try not to worry about what people think. They probably like you more than you realize. Though you may still be wondering, how do you actually make small talk? Well, start by asking more questions. People who ask questions during conversation have been rated as more likable. Questions like, what do you do? Can be pretty dull. Instead, try to get to know the other person by asking, what do you do for fun? What's the best thing that's happened to you this year? Or what are you looking forward to? What excites you? And remember that it's important to stay engaged in the conversation. Asking follow-up questions is important. This shows you're actively listening. So if the person mentions that they like traveling, ask where they've been or where they're going next. In a recent speed dating study, those who asked more follow-up questions were more likely to get a second date. And give people your full attention. Your actions matter too. Studies have shown that people who texted during a conversation were seen as less polite and attentive. So put your phone away. Now, you still might think that making small talk is about as much fun as swimming with sharks, but it can actually have a lot of benefits for your professional and personal life. For example, experts estimate that 3 out of 4 jobs are found through professional networking rather than a job ad. And small talk can actually increase your sense of belonging. Research has found that people report feeling happier when they chat with someone like a bartender or barista and treated them more like an acquaintance than a stranger. Even though you may think chatting to strangers is unpleasant, people report liking it more than they expected. Just like any other skill, you can improve your small talk if you work at it. Casual interactions can be really positive experiences. So with some practice and these tips, you can enjoy the big benefits of small talk. If you still don't want to talk to people, try conversations with dolphins. They're super intelligent, display kindness, and can be found in a documentary of the same name on CuriosityStream, who are the sponsor of today's episode. They're a subscription streaming service with more than 2,400 documentaries, nonfiction titles. Ok, ¿se dieron cuenta lo que decían ahí? Es muy importante que a ustedes no les dé pena. Por aquí yo leí un mensaje muy parecido a lo que decían allá. Quizás sí, quizás no, pero date la oportunidad de querer eso que haces ahora. Y la idea es esto, que ustedes ingresen a estos clubes de conversación para que puedan ir haciendo práctica, una práctica de listening y speaking. Vamos a seleccionar una sola persona, una sola porque ya estamos cortos de tiempo. Que quiera hacer un small talk, que quiera hacer como un rompehielos aquí entre las 38 personas que estamos presentes. Tranquila, don't worry. Voy a aprovechar, bueno, mientras alguien se anima, Sara, ¿tú quieres hacer la presentación? Profe, pues a mí me da miedo, pero me gusta aventarme. Dale, si tienes algún Pero error ya te corrijo. explícame bien cómo es porque no entendí qué es lo que hay que hacer. La idea es que tú hables de un tema en general. O sea, mira que tú estás aquí con 38 personas desconocidas y tú quieres buscar conversación con alguien. Entonces elige un tema, por ejemplo, puede ser una novela, supongamos. Okay. Entonces puedes hacer una presentación. Sí, trata de buscar, bueno, yo vi la novela tal el día de ayer y en este capítulo sucedió esto. Algo cortico que quieras realizar y después le damos la oportunidad a David. Ok, pero puede ser así o como algo de mío personal. Algo tuyo personal, lo que tú quieras. O sea, yo te estaba dando el ejemplo nada más. Ok. Hello, people. It's my name is Sara Ordóñez.
Is professional gastronomy. My favorite salsa swimming. I am happy is curso English Dutch. Ok, thank you, Sara. English Club. Ok. Y ok. vamos con David. Hi, the new. And I love icebergs. Is animal beautiful? I think about what what grizzly bear is a animal more danger. Okay, thank you very much, David. Juan, Esteban. Good night. The conference was amazing. Do you think Finish, Juan Esteban. No te entendí, qué pena. yes, La conferencia estuvo perfecta, the estuvo muy conference buena. was sí, ajá. The Yes. conference was amazing. What do you think? What do you think? Ok, perfecto. Le está preguntando a alguien más. Thank you very much. No te comprendí bien. Thank Listo. you, Juan Esteban. Let's continue with Joan y después con José Morales. Yes, the conference was amazing. I have a question. Do you see the match, the football match between Colombia and Chile? Do you enjoy the goals, the 4 goals? Somebody else see the match? Because I Perfecto, enjoy Joan. a lot. José, ¿puede responder las preguntas que hizo Joan? La verdad no le presté atención, lo siento. I can repeat it. Don't worry. Do you see the football match between Colombia and Chile? The last one in Barranquilla. ¿Cómo es que el computador le falla el audio? No lo escucho bien. Do you see the football match between Colombia and Chile in Barranquilla? The last one match for the yes, the 4-0. Que si yo fui a ver el partido en Barranquilla. Yes, in your TV. Do you watch Yes, in TV. the match? In TV. No, in TV and in my phone. But you see the match. What of the goals you most enjoy it? The John Duran goal or maybe the Luis Diaz goal or the Davidson goal? I'm very like ¿quién fue el que lo hizo? Duran Goal is very, very amazing. Yes, Duran is a great killer. I enjoy a lot of the Davinson goal because it was really, really funny. He made the goal without any intentions of do it, only to be in the right place. Very good, Joan. Habían más manos levantadas por aquí y se fueron todas. Gracias. A ti, muchas gracias. Hay solamente 19 respuestas al formulario y hay 36 personas en sala. Bueno, 35 Y yo excluyendo. no he visto ese formulario, llegué tarde. ¿Está en el chat? Yes, voy a volver a enviar el link. Denme Sí, un por segundo. favor.
Gracias. Listo, ya lo volví a enviar. Thank you very much for your participation in this English club. Recuerden que lo importante de aprender inglés es no desfallecer en el intento. Listo. Voy a darles unas herramientas, como les había dicho, en las cuales ustedes pueden mejorar su inglés. Este club de conversación ya lo había hecho, aunque creo que muchas personas de las que están aquí aún no ingresaban a clases. Mi recomendación es no utilizar traductores, sino esta aplicación. Esto es una página web, pero también es una aplicación. Ustedes la pueden descargar en su celular y pueden utilizarla. Esto es un diccionario en línea. Un diccionario en línea nos va a dar, obviamente, todas las posibilidades de significado que tiene cada palabra. Por ejemplo, si ponemos la palabra heat, nos va a dar los significados: calor, calefacción, calentar, temperatura, temporada de calor, eliminatoria, y nosotros vamos a utilizar la que mejor se adecue al contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Les envío el link de la página. Aquí ustedes pueden utilizarlo para inglés, para francés, para español, para aprender mandarín, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden llenar el link, por favor. Aquí miran las opciones que tienen. Tiene, por ejemplo, English Definition, que es la definición en inglés. Supongamos que ustedes quieren averiguar qué significa en inglés o cuál es la definición en inglés de la palabra glad. Entonces aquí les va a dar la definición. Feeling joy or pleasure. Feeling joy or pleasure, delight, peace. Entonces miren que esto es un diccionario monolingüe que solamente les va a dar la definición en inglés. Entonces dice que glad significa sentirse feliz o a gusto. English synonyms, Spanish English, English Spanish, y tenemos muchos más. Por ejemplo, francés, de inglés a francés, de francés a español, italiano, catalán, German, Dutch, Swedish, Russian, portugués, Polish, etc. Esta es la primera aplicación que yo les recomiendo. Segunda es Natural Readers, que es una aplicación, una página web que también tiene aplicación, en la cual nosotros podemos escuchar la pronunciación correcta de los textos. Podemos utilizarla como una inteligencia, o es una inteligencia artificial que nos va a explicar o que nos va a mostrar cómo se pronuncia correctamente. Un momento, por favor. Aquí tenemos, ustedes le dan play. Drag and drop your files or type, paste, and edit text here. Natural Reader is a professional text-to-speech program that converts any written text into spoken words. We have both free and paid subscriptions to our applications to meet different users' needs on different budgets. Our Plus subscription includes exclusive features and the use of Plus and LLM voices, our newest and most advanced voices. Using LLM technology, you can even clone your own voice in minutes and make it speak over 100 languages. Free users can sample the premium voices for 20 minutes per day and the Plus voices for 5 minutes per day, or use any available free voices unlimitedly. Ustedes aquí pueden copiar y pegar el texto que quieran y escuchan cómo se pronuncia correctamente. Esto les ayuda a ustedes con su habilidad de listening y con su habilidad de speaking. Hay una aplicación que en el celular se llama de esta forma, se llama Lingua Clip, pero cuando ustedes están en el computador les va a funcionar como Lyrics Training. ¿Qué es Lyrics Training? Una aplicación en la cual vamos a aprender con música. Entonces, supongamos voy a poner esta canción. Le vamos a dar nivel principiante, o si ustedes son expertos, se pueden dar nivel experto. Modo selección, siempre deben tomar modo selección. Y le damos practicar.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos va a dar opciones y nosotros vamos a seleccionar la opción correcta de acuerdo con lo que vayamos escuchando. Voy a dejarla un poquito. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Entonces, esta aplicación es chévere porque, como les digo, ustedes pueden aprender mediante música, no seas aburrido, no son clases que a ustedes los van a aburrir. Y ya les envié todos los links, no mentira, no les envié el de Natural Readers, en el chat. Ay. Give me a moment, please. Aquí está el link. Y aquí está el link de Natural Readers. Veamos resultados. Bueno, ahora tenemos 30 respuestas. Okay, I think that's everything for today. Use these applications, usen las aplicaciones que les acabo de enviar para que ustedes puedan incrementar sus habilidades comunicativas. ¿Listo? It was for me a pleasure to be here with you, and thanks for coming. Thank you, teacher. Good night.